इटा एबे आमे आसीगलु कोसलेश्वर मंदिर। एबे आमे मंदिर विषय रे जानमा पूजारी आज्ञा करनु मंदिर केनता हेतिला केबे काना हेतिला मंदिर हिस्ट्री विषय रे जानमा कोन आज्ञा मंदिर इतिहास विषय रे टी कहबे। इटा आमे अछु कोसलेश्वर महादेव कर मंदिर रे बैद्यनाथ गाँव तेल नदी रो तरारे पूरा कोसलेश्वर समको आमर जुहार। आज रविवार आज आम बुली जाऊँ सोनपुर जिलार बैद्यनाथ गाँव कुशलेश्वर महादेव दर्शन करी बलांगीर रु इटा 35 रु 40 किलोमीटर और सोनपुर रु बलांगीर आड़े आवा के 15 रु 15 किलोमीटर हवा जाऊँ चलन दर्शन करी आमा बाबांकर कुशलेश्वर महादेव बाबांकर। जय बाबा कुशलेश्वर। जय बाबा कुशलेश्वर। सोनपुर बलांगीर रास्ता चकाचक पूरा। इटा है बहरासर और बहरासर देगी जीव और जदि चका पिठा और जदि इनर पेड़ा टे नहीं खाब बोले और क्या मजा लगला एटा तो टे बाध्य खावा बाय डिफल्ट खावा के पड़सी एका ना खराब भाबा फिर बहरासर के आइले यार मत नहीं खाइली टे नास्ता करदमा और जीमा सर फेमस चका पिठा यहाँ पेड़ा इनर फेमस पेड़ा यहाँ बोले भी नास्ता रे खाईदमा चका पिठा पेड़ा की एंता करबो और पेड़ा के फिर खाईदेव एंता बढ़िया लगे चका पिठा टे साउंड हो देखिए तो क्रंची अच्छी पूरा खाइसु आम इटा आम हरडाखोल छक के पहुँची गलु बलांगीर 37 किलोमीटर हरडाखोल छक पहुँचला पर इने आप राइट साइड के काटबे राइट साइड रे काटले देखो इटा गेट बनाई ओम श्री श्री कुशलेश्वर महादेव बैद्यनाथ देखो गेट अच्छे मंदिर के जीवार लगी गेट भी अच्छे नटराज मूर्ति भी ऊपर अच्छे इटा आम जीमा यहाँ दे बैद्यनाथ गाँव इटा है हरडाखोल छक इटा इनू आगे गले बैद्यनाथ गाँव पड़वा बैद्यनाथ गाँव भितर बाबांकर मंदिर अच्छे करवार लगी तेल नदी खड़ी अच्छे गाँ इटा आम पहुँची गलु न मंदिर की पूरा तेल नदी खड़ी खड़ी अच्छे पूरा इटा एबे आम आसीगलु कोसलेश्वर मंदिर अष्टम नवम शताब्दी रे बना है मंदिर। ये सब पार्श्व देवादेवी अच्छन सब भांगी भुंगा गलान रक्षणाबेक्षण पूरा इटा देखुन केते बढ़िया बढ़िया मूर्ति माने अच्छी। इटा आमे अछु कुशलेश्वर महादेव कर मंदिर रे बैद्यनाथ गाँव तेल नदी कूल रे अच्छी इटा अष्टम नवम शताब्दी रे राजा महभव गुप्त बनई इने तांकर कुलदेवी माँ मातंगी महालक्ष्मी भी इने से प्रतिष्ठा करते आपण मानक आम आगे भी देखामु कि मंदिर कारुकार्य केनता है मंदिर आउ केन केन महाप्रभु माने भी अच्छन आउ केन केन देवी माने भी अच्छन सब आपन को आम मंदिर बढ़िया से बुले देखामु देखो मंदिर कारुकार्य मान देखो केते बढ़िया है अष्टम नवम शताब्दी मंदिर बढ़िया सब कारुकार्य मान है देखो इटा माने जेहेतु मेंटेनेंस रो अभाव रु बहुत सब नष्ट हो गलान पूरा केते मंदिर ना कारुकार्य देखो बहुत बढ़िया है माने आमर इने भी जदि भल से मेंटेनेंस कराता इटा भी गोटे बढ़िया तीर्थस्थली हो पारता। एबे आमे मंदिर विषय रे जानमा पूजारी आज्ञा करनु मंदिर केनता हेतिला केबे काना हेतिला मंदिर हिस्ट्री विषय रे जानमा कोन आज्ञा मंदिर इतिहास विषय रे टी कहबे। ब्राह्मण नाम होची बैद्यनाथ तेल नदी कूल रे अवस्थित आ बाबा कुशलेश्वर बाबा पूजा पाउछ आ मंदिरटा बहुत पुराना जहाँकि आम कोणार्क भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर ठार अति पुराना आ मंदिर बर्तमान जन पूजा ठाकुर इतार मंदिरटा भांगीगला
ତାର ମୁଖଶାଳାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆର୍ ମୁଖଶାଳାରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହେଇକିରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ନଦୀର କୂଳ ଖାଇକିରି ମନ୍ଦିରଟା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଗଲାଣି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାର ତେଲ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ 1967 ମସିହାରେ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। इनर बाबा हमको पुराना मंदिर फोटोटा देखौछन इटा इटा जेतले पुराना मंदिर थिले एटा भांगी गला न आगे ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତେଲ ନଦୀରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 1967 ମସିହାରେ। 1967 मसिया रे एटा तेल नदी मंदिरटा भांगी जाईची बोले मंदिरटा केन जगह रे थिला एटा ଆଜ୍ଞା ଏ ପୂର୍ବ ପଟରେ ଥିଲା, अच्छा याडे आगे थिला ଆଗରେ ଅଛି ओ बोले एटा भांगी जाईची ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। एटा हेले महाकालेश्वर एटा हेले कुशलेश्वर ସେ ମନ୍ଦିର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ସେ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ हाँ 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 एटा तार भग्नावशेष अछि मंदिर रो ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ ନାଗ ନାଗିନୀ ଥିଲେ ଏଇଟା हाँ 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 ଏଇଟା एटा नाग नागुणी एटा से मंदिर के थिले महाकालेश्वर रे ସେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। अच्छा अच्छा ଏଇଟା ତିନିଟା ଥିଲା, हाँ 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 ତଳେ ନାଗୁଣୀ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି हाँ हाँ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି हाँ 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 ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ କି ବାଘ ଆଦି ଯାହା ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା। ଉପରେ ଦେବଗଣ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଥିଲା। ଓହୋ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି ସେଟା 1967 ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରି पुनरुद्धार नहीं पाला ହେଇପାରିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣ ତାର ଫଟୋ ନେଇ ବେଶୀ এটা আমার কুশলেশ্বর এটার মুখশালা ଥିଲା কুশলেশ্বর মন্দির মুখশালা বর্তমান যেনটা কি ইটা ହେଇଛି এটা পছে ডিপার্টমেন্ট বালে এটা পছে মানে ধ্বংস হয়ে গলা পরে এটা ফের থরে বনা হয়েছে ই জানি পোর্শনটাকে এই মুখশালাটা থিলা হেলা এটা এই মুখশালা থিলা এটা নেই এটা অষ্টম নবম শতাব্দীরে বনা হয়েছিল এটা দেখুন এটা এটা বালকনি দুই সাইডে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা যেন বালকনি আছে এটা আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া হয়েছে মন্দিরটা এটা হলে শুভেশ্বর বাবা সে মন্দির কুশলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা হেবার আগরু ইনে বাবাঙ্কু স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ନବଗ୍ରହ এটা নবগ্রহ অছন ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସ୍ଥାପନ মন্দির এন্ট্রান্স নবগ্রহ অছন শুভেশ্বর বাবা এটা শুভ ଦେଇକିରି ସେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା କାମ ରଙ୍ଗୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସୋମବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥିଲେ जय माँ दुर्गा ଦଶଭୁଜା କାହିଁ ନାହିଁ ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା এটা দশভুজা মা দুর্গাঙ্কর মন্দির এটা হনুমানজি বি অছন জয় বীর বজরংবলী এনে বহু জলসাই মানে বি হচ্ছে আজ দেখুন এনে 5টা জলসাই অছি শ্রাবণ মাস ଷଣ୍ଢାସୁର ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ ନି କେଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧାରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୁଶଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରବେଶ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା मंदिर के प्रवेश कला ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଣେଶ गणेश ନୃତ୍ୟରତ हाँ नृत्यरत गणेश ଛଅଟା ଭୁଜ हाँ हाँ 6टा भुज बढ़िया कारुकार्य हो मंदिर पूरा ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର एटा कार्तिकेश्वर गोटे साइड रे गणेश अछन गोटे साइड रे कार्तिक अछन अप्सरा माने ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଯେ ନାମ हाँ 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 ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। कार्तिक घर ऊपर एका अछन ଏଇଟା ତ ପୁଣି ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା देखुन मंदिर केन्दा बढ़िया कारुकार्य होइछि अष्टम नवम शताब्दीर कारुकार्य सब इटा ସିଂହ ସ୍ତମ୍ଭ ଗତ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ତାର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥରରେ ଅଛି माने आमर ई जगह मंदिर टे अच्छे किंतु आमे माने किए भी जानी नहीं थे आज तो प्रचार प्रसार अभाव रु
ଆଉ ସରକାରର ବିନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇ ବସଲାନ ପୁରା ସବୁ ମା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତେଣୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଦେଖୁন এটা বাৎসল্য মমতা মা ଛୁଆକୁ ମା ଓ ଶିଶୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ଉପର ଟାଇଲା এটা ନୃତ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁন ଆଣସିକ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରତେ ବୋଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରତା ଆମର ଇନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାଇଁ ହେବାର୍। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ ସେପଟେ ନାରୀ ଇଆଡ଼େ ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଶିବ ପାର୍ବତୀ। କାଣା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଉପର ଟାଇଲା ନୁହଁ ହଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ମାନେ ଧର୍ମ ଗନ୍ଧବୀ ସ୍ଥାନ ହରିହର এটা হর বৃষভ রহিলে ହଁ বুঝলে কি এটা গরুড় পক্ষী রহিলে ହୁଁ হরিকর ହୁଁ ହୁଁ হরিকর গরুড় পক্ষী রহিলে আর শিবঙ্কর এটা রহিলে ବୃଷଭ ରହିଲେ ମାନେ ହରିହର 2 ଜଣ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାଇଁନ ବୋଲିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ଆଉ ନାଗରାଜ নাগরাজ ଏ 2 ନାଗରାଜ 2 ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର के जिमा जय बाबा कुशलेश्वर बाबा कुशलेश्वर को दर्शन करूँ। बाबा कुशलेश्वर दातर सपरिवार नमस्कार सर्व उपकरण करो सपरिवार नमस्कार नाम नहीं सहाय तो एक नाम रचना कर नमः शिवाय महादेवाय नमः दातर सपरिवार इने गोटे किंबदंती अच्छे अच्छी धन नाही रे नाही धन अच्छी रे सेटा गोटे किंबदंती अच्छे सेटा आपन बुझामु से किंबदंतीटा काଣା आसु इने देखुन वृषभ कर मुह अधा अच्छे अधा थिबा कारण एतार पछे गोटे किंबदंती अच्छे इनके गोटे साधुटे आसीतिले इने गोटे लिपि रे लिखा हिला से सेटा के बाहर करदे अच्छी धन नाही रे नाही धन अच्छी से सेटा बुझी नि पारले से जानि पारले कि ई जे वृषभर नाभि रे सब इने सोना रूपा हीरा नीला मोती माणिक सब रखा हिची से सेटा के नेबा के चेष्टा करथिले से जेतले नेबा के चेष्टा करथिले से टाइम रे काना जे वृषभ आविर्भाव भेला बहुत जोर पूरा चिल्लाले पूरा जेतेबेले से चिल्लाले सेतेबेले से चिल्लाबे बंद करबा लागि से वृषभकर मुंह के काटी देले सेतिरे हेति लागि वृषभ इने अधा आइ रहन तार मुंह देखुनी ने अधा आइ अछि वृषभकर मुंह पूरा नै इनु से काटी दिथिले तापर से पळेथिले तापर गार लोक बाग आसी के तापर धरिथिले से तापर ताम एटा करिथिले आज्ञा नागस्तंभ तो रहिছে নাই नागस्तंभ एंटार मंदिर सबआडे थिला ओहो এটা পুরোনা एटा सब भांगी गलान एटा पूरा पुरना जेतेले बना हेतिला माने से अष्टम नवम शताब्दी रो एटा माने अछि ताली ଅଛି ତା এটা পুরোনাটা एटा माने सबु हां एटा भी जाना से फोटो रे देखि दिला जन हां 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 केते बढ़िया कारुकार्य होई पूरा हेले महाकालेश्वर बाबा आपण किछि टाइम आगरो हमें फोटो देखिथिलु महाकालेश्वर बाबा जन तेल नदी रो पानी स्रोत रे बुही जाइथिले जन इने से मंदिर ता थिला पूरा ऊपर के
এটা মন্দিরটা ভাঙিগলা। এটা মহাকালেশ্বর বাবা অছন ইনে 1967 মସିହାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ବନ୍ୟାରେ ତେଲ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରଟା ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗଟା ଇନେ ଅଛନ୍ ମହାକାଲେଶ୍ୱର ବାବା। ବଢ଼େ ପୁରା ବରଗଛଟି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ଏ ନଦୀ ଅଛି ଇନୁ ପାଣି ନେଇକିନା ସବୁ ଜଲସାଇ ଲାଗି ସବୁ ଇନ ତ ଦୁହାରା ହଉଛେ। ସବୁ ପାଣି ମାନେ ସବୁ ନିଆ ହଉଛି। ଇନ ଦେଖୁନ୍ ପାଣି ମାନେ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍। ତେଲ ନଦୀର ତରାରେ ପୁରା କୁଶଲେଶ୍ୱର ବାବା ଅଛନ୍। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ପାଣି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଅଛି। ପୁରା ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୋଲ ଇଆଡ଼େ, ଏଇଟା କଣ୍ଟାମାଲ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ନେ ଆପଣମାନେ ଗାଧି ଗୁଧା ବି ପାରବେ ଆରାମସେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ଏତେ ପାହୁଁଚ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଏ ପାହୁଁଚ ଦେଇକିରି ଉପରକେ ଗଲେ କୁଶଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ବା। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ପୁରା। ଏନେ ଆସିବେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ବସବେ ବୋଲେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗ୍ବା। ପୁରା ଇନେ ବାବାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବା। ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବି ବିତାବେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ପୁରା। ତେଲ ନଦୀକେ ଆସିଗଲୁ ଏଇଟା କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବ୍ରିଜଟେ ବି ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପାଣି ଅଛି। ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବି ଇନ ଦିଶୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। କୁଶଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନଦୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଗାଧା ଗୁଧି ବି କରୁଛନ୍। ସଫା ସୁତର ବି ଅଛି। ବ୍ରିଜ ବି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ରିଜଟା।